फरमाइशन शायरान मेरिस्ताना अनीफे दाऊदे व अजूबे उबैदे अली रज़ाए व आरमैन व फारसाए शख्वाश मसूद ईसाजिए शज़ायदान शोएब मोहम्मद ज़िए बाज़के तरमान पत्ती कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शो जवानिया बाज़के तरमान पत्ती कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शो कसानिया नागतेंडाए बे मेरे सांकबता अल्लाह पुल लेने सांजान शे दुनिया वारब्ता नागतेंडाए भी मेरे सांकबता अल्लाह पुल लेने सांजान शे दुनिया वारब्ता बाज़के तरमान पत्ती कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु जवानिया बाज़के तरमान पत्ती कसानी अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु कसानिया खमुत त्राजा तो कुर्तुवती कारा अल्लाह क्या मते जोड़ बुबिरती गुले शारा मले खमुत्रा जा तो कोर्तवती कारा अल्लाह क्या मते जोड़ बुबिरती गुले शारा बाज़के तरमान पत्ती कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु जवानिया बाज़के तरमान पत्ती कसानी अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु कसानिया
دگ پا زائدانو پا مشد بوت علیات پدا سر بوتو تی اول موت رادک پا زائدانو مشد بوت علیات پدا سر بوتو تی اول موت بازک ترمان پتی کسانی یا اللہ شہید ہوئے سانجانو شتو جوانی بازک ترمان پتی کسانی اللہ شہید ہوئے سانجانو شتو کسانی को संगतान तिरिए अनीफ जाना लाब्या शहीद भूताए ब्रास संजाना को संगतानो बे अनीफ जाना लागा शहीद भूताए ब्रास संजानो बाजक तरमान पति कसानी या अल्लाह शहीद हुए संजानो शुतु जवानी बाजक तरमान पति कसानी अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु कसानी मगर अनीफ जानता दुआ का पाजवानी अलैमा नोकेन दुनिया शार का सामानी मगर अनीफ जानता दुआ कम पाजवानी अल्लाह अनोखित दुनिया शार का सामानी बाजक तरमान पति कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु जवानी बाजक तरमान पति कसानी अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु कसानी।